नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मान स्वागत। ज्योत्ना मैडम आमर बालकनी ठिया होती आउ एक अध्याय मत कि देखा जाऊनी खाली खरा एमती एमती ठरा ठरी हो मु ठारी ठारी प्रश्न पचार देवी तुम ठारी ठारी उत्तर देदेव कहीं तुम तो मुंडिया टाइम मार्च कौन कहबनी। नमस्कार दर्शक पछू जान ठारी ठारी इशारा तुम इशारे सब कहूच तो नमस्कार कर से कहले मुझे आसबि इशारे इशारे प्रश्न पचार देवी तुम इशारे इशारे आंसर देदेव पड़े आ गोटे दिन देखिए पांचटी प्रश्न अच्छी पांचटा प्रश्न अच्छी डेरी करानी। प्रथम प्रश्न जंत्र नुहे कि जीव भी नुहे नुहे से कहारी दास अहरह तार कार्य करुए सारा दुनियाटा तार दास। जंत्र नुह कि जीव भी नुहे नुहे से कहारी दास अहरह तार कार्य करुए सारा दुनिया ताहार दास। कौन उत्तर तार समय ठीक उत्तर ठीक उत्तर। द्वितीय प्रश्न को जीवा आकाश रे उड़े से चिल्ल परी आकाश रे उड़े से चिल्ल परी माटी रे बस परी गड़े थरके मेचे लोक गिरे कहीपर से किए। आकाश रे चिल्ले परी उड़े माटी रे बस परी गड़े थरके मेचे लोक गिरे गिले उड़ा जहाज उत्तर देदेला पर रिएक्शन टा देखिबो गोटे जिनस न आसले लक्षे टंका विनर नहीं उत्तर न आसले मुहटा सुकुटी जीव आ उत्तर देदेले खुशी रे 32टा दांत देखा जीव तुम 32टा अछि इ कलम गणी देखा इ घर मोर वीडियो उठाउछि लोक पछरे गणिबो काइना दर्शक मान देखि दे मोर केते दांत अछि त प्रश्न पचरा। हां एबे खतरनाक प्रश्न तम भौणीर भिणेई को बापा को गोटिए बोली बहु तमर कौन हेबे। भिणेई तम भौणीर भिणेई को बापा को गोटिए बोली बहु तमर कौन हेबे। भौणी ठीक न तुम केतेटा भौणी मु निजे निजे केंजे भौणीर भिणेईवा कहला तम भौणीर भिणेई हां तम भौणीर भिणेई को हां बापा को गोटिए बोली बहु तमर कौन हेबे। भौणी केमती तुम केतेटा भौणी आ भौणीर भिणेई माने अरे भौणी हेले तो भिणेई हो ना भौणी नले तम भौणीर भिणेई तम भौणीर भिणेई तमे निजे हां हां भिणेई को बापा को गोटिए बोली बहु भिणेई का बापा मु निजे कौच भौणी निजे हाँ जदि तुम तीन भौणी ही था ताले आ गोटे भौणी के हिसाब कर तुम कही था मो भौणी आउ नेक्स्ट कही पार से किए है सकाळु सकाळु खोजा पड़े सी सफा करे घर द्वार जापार सकाळु सकाळु खोजा पड़े सी सफा करे घर द्वार बस पर बस बीती गले भी कमे ना ता दर। घर सफा करे झाड़ू कौन नाचिक देखो झाड़ू सफा करे मुझे प्रश्न पचार था सकाळु सकाळु दरकार पड़े लिपांकर भारी प्रिय जिनिस लिपा कही लिपा नुह सॉरी ज्योत्ना एक्चुअली डाक ना लिपा तो से लिपा लिपा डाकी दिए ज्योत्ना सब हमें असना ज्योत्ना सब हमें असना हाउ जदी भी तम कथा सत आ जदी डाकिबो लिपा से करी देबे चेपा एतरे भले की करी भी रही था कौन करियो चेपा जदी डाकिबो लिपा
ସେ କରିଦେବେ ଚେପା। ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହେଲେ ବି ସେ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଅସନା ବୋଲିକି ତମକୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ ଅସନାର ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଦେଖରେ ଅସନାର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା। ହଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦିଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ ତମର କ'ଣ ହେବେ? ଆଜି କ'ଣ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍? ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଇଁ ରିଲେସନକୁ ନେଇ କ'ଣ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ଯେ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଏରା ଜାଣେ। ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦିଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ ତମର କ'ଣ ହେବେ? ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା, ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭିଣେଇ, ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା, ଭାଉଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦିଙ୍କ ହଁ ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ, ପାଉନ? ଜେଜେମା। ତମ ଭାଉଜ? ଜେଜେମା। ଜେଜେମା ହେବେ। ପକା। ହଉ ଦେଖିଆ। ତମ ଭାଉଜ? ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା ମଉସା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସମୁଦି। ମୋ ବାପା। ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ? ଭିଣେଇ। ସମୁଦିଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ? ଭିଣେଇଙ୍କ ଶାଶୁ ଜେଜେମା ନୁହଁ? ଜେଜେମା। ଜେଜେମାଟି? ଏ ଲୋକଟା ତମର ହାର୍ଟ ଛୋକରେ ଦେବେ। କ'ଣ କି ଚୋକ? ହାର୍ଟ। ତମ ହାର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି କହିବ? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିବ ବୁଲୁଥିବ ଆଉ। ବୁଲୁଥିବ? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ହାର୍ଟ ଏଇଠି ପଛପଟେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବୁଲୁଛି ବା। ହେଇକି ବାଡ଼ୁଛ କାହିଁ? ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ କହୁନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଖରାରେ ଲେଖିକି ଏଥର ଆଣିବ। କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବ ବାହାର କରିବ। ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୟାକରି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନା ଆସିଥାଏ, ଜମା ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଲେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲେଖିବେ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଖରାପ ଲେଖିବେ। ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଭେରାଇଟିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି କାହା ମନର କଥା ମାନେ କେଉଁ ପରି ହେଇପାରିବ? ଯିଏ ଯେମିତି ସେ ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ଯିଏ ଯେମିତି ସେ ସେମିତି। ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ ନଜରରେ ଦେଖିବ ସେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ନହେଲେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାତ୍ରା କମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଡିଲେଟ୍ ମାରୁଛ ତମେ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବେ। ତମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଭଲ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯାହାହେଲେ ବି ସେ ବି ତମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ନା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।